हूँ आम एकाम्र कानन यही जगह कपिलास तल डाहीमाल बोली विख्यात यही जगह प्रभुंर आविर्भाव होता ये प्रभु जिते ढेंकानाल राजा यही कपिलास क्षीर नीर आहार जल माने सब बोही जड़े शबर भी देते फलमूल भी आहार जोगे यही स्थली पीठ जगह से डाहीमाल से अनंत महिमा स्वामी निजे आविर्भाव हो डाहीमाल को उज्जवल करते यही जगह को आम गाँव रु बहुत लोग आसती मुझे देखिकी शिखी जाणिकी ये जगह पचारिकी ये जगह को 2024 मसीहा प्रभु कलिकी अवतार या भितर हेबार अच्छी जदि कलिकी अवतार हे सी कहीकि जाइए अनंत जुग खेल ये खेल न जाने कहीं अनंत जुग खेल सत्य प्रकाश ये जगते ये सत्य धर्म प्रचार हम महिमा जगन्नाथ स्वामी आसी सत्य धर्म प्रचार करने तेणु आम समस्ते से सत्य धर्म प्रचार करने समस्ते एकामन एकजुट हो सत्य महिमा को प्रचार कर। नमस्कार दर्शक बंधु आज मुझे पहुँची आम डाहीमाल आश्रम ढेंकानाल जिलार आश्रम आज कौन सब अनुष्ठित होसतु जाना तो ये भिडियो चलतु भिडियो आरंभ करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। अलेख शरण परिचय दिखाँ ना बसंत बारिकी आम घर दुदुका टेणी मुझे डाहीमाल आसी बाबा किसी निर्देश पाई आसी शुणी बहुत पुरातन ये पीठ ये मठ आगे बही पाठ मुझे बोलरे आसनी मुझे बही पाठ देखिकी ये जगह को आसी आठू जीटा मुझे उपभोग कली वर्षे वर्षे मुझे वर्ष भितर मत भी खुशी लगुच बहुत भल लगुच ये जगह इमितिया गोटे जगह जोटा कहते आमर एकाम्र कानन यहाँ हूँ आम एकाम्र कानन यही जगह कपिलास तल डाहीमाल बोली विख्यात यही जगह प्रभुंर आविर्भाव होता ये प्रभु जिते ढेंकानाल राजा यही कपिलास क्षीर नीर आहार जल माने सब बोही जड़े शबर भी देते फलमूल भी आहार जोगे यही स्थली पीठ जगह से डाहीमाल से अनंत महिमा स्वामी निजे आविर्भाव हो डाहीमाल को उज्जवल करते यही जगह को आम गाँव रु बहुत लोग आसती मुझे देखिकी शिखी जाणिकी ये जगह पचारिकी ये जगह को आसी ये जगह बहुत गोटे भल जगह भल पीठ भल कहले जगार महिमा कहले तो आप भाई मैंने प्रतिक्रिया नवा से किसी कहे आज्ञा अलेख शर्मा टिके आप परिचय दिखाँ ना आम घर दुधुका टेणी चाउलिया ग्राम ये सुगरपछी ग्राम पंचायत दीक्षित हवा आमर होगा 24 वर्ष 24-95 दीक्षित होइथिलु किंतु टिकेला 95 ये 29 वर्ष होगा दीक्षित नहीं पारे श्री गुरु महिमांत स्वामी को आम दीक्षा नहीं किंतु बहुत किसी या भीतर बहुत अनुभव आम करूँ अनुभव कथा से जहाँ कहता भी आम अनुभव करके आम मन भितर जिनसा रही बहुत भक्त से भक्त माने 400 500 600 भाई एमती आसुले ता भितर महिमा अनंत महिमा स्वामी देह त्याग करगला तो देह त्याग यहाँ 2024 मसीहा प्रभु कलिकी अवतार या भितर हेबार अच्छी जदि कलिकी अवतार हे सी कहीकि जाइए अनंत जुग खेल ये खेल न जाने कहीं अनंत जुग खेल सत्य प्रकाश ये जगते ये सत्य धर्म प्रचार हम महिमा जगन्नाथ स्वामी आसी सत्य धर्म प्रचार करने तेणु आम समस्ते से सत्य धर्म प्रचार करने समस्ते एकामन एकजुट हो सत्य महिमा को प्रचार कर। बहुत धन्यवाद आप महिमा धर्म विषय कहले आप अनुभूति कहले तो आप जन आम गुरु भाई अच्छा से बयस आम बड़ हे प्रणाम करुँच अलेख आम घर दुधुका टेणी सुगरपछी पंचायत मो ना अमरेन्द्र साहू आम आगुरी दीक्षित से 25 वर्ष खंडे हम आम आसला बाबा माँ तो सी देह त्याग कले बेसी समय आम दीक्षित होइनु देह त्याग कले जहाँ जी जाचु
କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଏ ପୀଠ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। ଅଧିକା ଭକ୍ତ ହଁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, 400-500 ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଏ ପୀଠର କଣ ଏମିତି ମହିମା ଅଛି? ହଁ ମହିମା ଅଛି ଏଇ ପୀଠର। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଜକା ଏଠି କ୍ଷୀର ନିର ଆହାର କରିଥିଲେ। ଏଠୁ ଆସିକିରି ଏଠୁ ଅନନ୍ତ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ହଁ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଲେଖ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମେ। ସେ ଜଣେ ଆମର ପୁରାତନ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଢାଇମାଳ ଏ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ବାବା ମତେ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ମନକୁ ଆସିନଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର କେତେଟା ଆଲୋକିତ ଶକ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇକିନି ଏ ଡାହିମାଳ ଆଶ୍ରମର ଉନ୍ନତ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ବାବା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଣ କାହାଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିନଶନି ପ୍ରଥମରେ ସଂଘଟା ହବ। ମିନଶନି 24 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। 25 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କରାଉ ଥାଇବି ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇନାହାନ୍ତି। 25 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଫିଟିବ ଥରେ, ଢୋଳାଇ ପଡିଏ ନରେ ସେ ନରେ ଆଠଗଡରେ ଯେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଆଠଗଡ ନୁହଁ, ଚୀନ, ଇଟାଲୀ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ସବୁ ଚମକି ପଡିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଏମାନେ ବି ସଂଘ ଗୋଟେ ହବ। ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଢାଇମାଳ କାଇମାଟି ଆର ଇଏ ପୋଷ୍ଟ। ଯାହା ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିନି ଆମର କ୍ଷୀର ଭାଇ ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ମୁକୁନ୍ଦା ବାବୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅଲେଖ ଟିକେ ଆମର ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ଥାନା ପାଖାପାଖି ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ସାହି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ବୁଲି ବୁଲି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପଢି ନିପୁଣ ହେଇ ଗଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ଦୀପକ ବୋଲି ବାବାଜୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସିଏ କିଛି ବହିପତ୍ର ଦେଖେଇଲା। ବହିପତ୍ର ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବହିପତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପଢିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଷ୍ଟ କଣ ଚିହ୍ନ, ଏଟା ଆମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବାମ ପାଦ, ଡାହାଣ ପାଦ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର, ଶିବ ପୁରାଣ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଜାଣି ପୁଣି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ତ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି ଯେତେବେଳେ ନରଦେହ ବୋହିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉ କୃଷ୍ଣ ହଉ ସମସ୍ତେ ଲୀଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆସି ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଶରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଏଇ ଢାଇମାଳ ଆଶ୍ରମର ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଲେଖ